السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا وعليكم بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعله الله سبحانه وتعالى مصباحا للظلام، وعلى آله الكرام وصحبه حماة دين الإسلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والمقام، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ملك يا قدوس يا سلام. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita termasuk yang memeluk agama Islam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan nabi kita. Dan kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang terang benderang yang menerangi langit dan bumi. Juga salawat ditujukan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari sejak dahulu sampai hari kiamat. Alhamdulillah ala هذا المجمع العظيم والمجمع الكبير الذي نجتمع وإياكم فيه في هذه الساحة المباركة على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر رسوله سيدنا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh barokah ini, di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. التي تنتعش القلوب عند ذكره وتنشرح الصدور عند ذكره Saya senang karena kita mengingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول سيدي الحبيب عمر بن حفيظ عليه رضوان الله سبحانه وتعالى في مولده: والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. هكذا حال المحب عندما يذكر النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebagaimana guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dia mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin jatuh cinta, semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والمؤمن الذي يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره عندما يذكر النبي محمد، ويدخل السرور على قلبه عندما يذكر النبي محمد، وينشرح صدره عندما يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seorang mukmin yang sejati, kalau seandainya dia mengingat nama Nabi Muhammad, maka hatinya jembar. Kalau seandainya seorang mukmin sejati ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya senang. Seorang mukmin yang sejati kalau seandainya dia mengingat nama Nabi Muhammad, maka hatinya itu senang luar biasa. والنبي محمد لم تقتصر محبته عند المؤمنين فقط من الناس، بل هذه المحبة انتشرت حتى عند الحيوانات، حتى عند الجمادات، حتى عند الأشجار، حتى عند الأحجار، كلها تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk orang mukmin saja, bahkan benda padat pun cinta sama Nabi, binatang pun cinta sama Nabi, pohon pun juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعيش بين أصحابه في مكة المكرمة ثم بعد ذلك في المدينة المنورة، قال: كنت في حال الصبا قبل النبوة
أمر على شجر وحجر في الله السلام عليك يا نبي الله. الشجر والحجر تسلم على النبي محمد وهو صغير قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita ketahui bersama bahwasanya beliau lahir di Mekah, kemudian hijrah, kemudian setelah menjadi nabi, beliau mengatakan, dulu ketika aku masih kecil, aku ingat di Mekah setiap aku lewat di jalan itu maka aku mendengar pohon dan batu mengucap, هذا الكلب الذي أمامه كان يصيح وكاد أن يفلت من هذا الجيش لكي يتناول هذا الرجل ويأكل هذا الرجل، ولكنه في البرة الأولى سلم من أكل الكلب. Kemudian di tengah-tengah perayaan mereka, salah satu di antara mereka mulai berpidato, kemudian mulai mencaci Nabi Muhammad SAW, mulai mengutuk Nabi Muhammad SAW, mulai menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan salah seekor anjing yang tadinya diikat, maka seketika dia mulai marah, mulai menggonggong, mulai menjerit, kemudian ingin menerka daripada orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW, akan tapi saat itu masih selamat. فقال الناس بهذا الرجل انتبه لنفسك، شوف لما أنت تسب محمد وتشتم محمد شوف هذا الكلب بيأكلك. قال لا هذا الكلب يصيح لأنني أشير عليه بإصبعي فخاف ويريد أن يأكلني. فقال له الناس نحن قد أخبرناك وأنت على كيفك. Kemudian ada orang-orang yang mengatakan, kamu kalau seandainya mencaci Nabi Muhammad, kemudian jelek-jelekkan Nabi Muhammad, maka anjing itu bakal marah. Hati-hati, anjing itu nanti akan berhasil menggigitmu. Maka orang ini yang pidato tadi mengatakan, dah, anjing ini dia menggonggong disebabkan aku ini nunjuk dia. Dia mengira aku bakal memarahi atau aku mengira bakal memukulnya, sehingga anjing ini marah disebabkan aku menunjuk dengan tanganku. Maka kemudian orang-orang sekitarnya mengatakan, sungguhnya aku sudah ngasih tahu kamu, terserah kamu mau melakukan atau tidak. استمر هذا الرجل النصراني يتكلم في هذه المحاضرة ويسب النبي، ولكن الكلب لم يتحمل مرة أخرى أن يسب النبي محمد أمامه، فإذا بهذا الكلب يستعرض كل قواه وكل شجاعته حتى فك هذا القيد المربوط فيه في هذه السارية، وطار إلى هذا الرجل مثل ما يطير الصقر على فريسته، وإذا به يمسك هذا الرجل في حلقه ويسقطه في الأرض ويبدأ يعض في حلقه حتى مات هذا الرجل مباشرة. Kemudian orang itu tetap ngeyel, masih mencaci Nabi, masih mengejek Nabi, dan anjing itu mendengar lagi. Dan kedua kalinya anjing itu sudah tidak kuat, maka dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa keluar daripada ikatan, sehingga dia berhasil. Maka dia langsung menerkam orang tersebut seperti seekor elang yang sedang menerkam mangsanya. Maka langsung seketika digigit di lehernya, kemudian digigit sampai meninggal dunia orang tersebut disebabkan karena anjing tersebut cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما مات هذا النصراني علم الناس جميعا عظمة هذا النبي وشرف هذا النبي، وأن حتى الحيوانات تدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ب40,000 من النصارى في نفس اللحظة دخلوا إلى الإسلام وأعلنوا إسلامهم بسبب هذا الكلب ومدافعته للنبي محمد وحبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seketika orang-orang yang melihat kejadian yang sangat agung itu, mereka mengetahui bahwasanya anjing pun sangat membela Nabi Muhammad SAW, sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Maka saat kejadian itu 4.000 orang semuanya masuk Islam. Mereka melihat bagaimana seekor anjing rela untuk membela Nabi Muhammad SAW. Mereka baru tahu bahwasanya seekor anjing punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan punya semangat untuk membela Nabi Muhammad SAW.
لا تكون الحيوانات والجمادات أحسن حبا للنبي محمد مننا نحن معشر الأمة المؤمنين والمسلمين. Jangan sampai rasa cinta kita kalah daripada seekor anjing atau daripada benda padat, padahal kita adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا بد أن نحب النبي محمد أفضل من الحيوان، نحب النبي محمد أفضل من الجماد، لأننا عندنا الإنسانية وعندنا السمع وعندنا البصر وعندنا الإدراك وعندنا الإسلام وعندنا أن هذا الإنسان الله فضله وشرفه على سائر المخلوقات. Maka hendaknya kita lebih mencintai daripada seekor hewan. Cinta kita harus lebih besar daripada benda padat. Karena sesungguhnya kita manusia, kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih akal, kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih mata, kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih pendengaran, kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih hati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada seorang manusia melebihi daripada makhluk yang lain, maka hendaknya kita lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada siapapun. وإذا أحببنا النبي بقلب صادق أشرنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مع النبي محمد، وأدخلنا الله الجنة مع النبي محمد، وجعلنا نمر على الصراط المستقيم يوم القيامة مع النبي محمد، ونتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, maka kita bakal dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, maka kita akan melewati Siratul Mustaqim bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, maka kita nanti memandang Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. كيف يكون الإنسان صادقا في حب النبي محمد؟ Bagaimana kita bisa dikatakan kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad? اتباع النبي محمد، Yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. التخلق بأخلاق النبي محمد، Dengan berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. والتأدب بآداب النبي محمد، Beradab dengan adabnya Nabi Muhammad. وكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه Dan وسلم. memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. وأما إذا خرج الناس عن محبة النبي وعن أخلاق النبي وعن آداب النبي ولم يتبعون إلا الشيطان ولم يتبعون إلا اليهود والنصارى يحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والعياذ بالله مع اليهود والنصارى إلى النار. Kalau seandainya seseorang itu tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ada akhlaknya Nabi Muhammad, tidak punya adabnya Nabi Muhammad, mengikuti syaitan, mengikuti orang-orang barat, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasara, maka kelak nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama mereka. Waliyadzubillah. الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا حب النبي محمد. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. يقذف في قلوبنا محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله. Menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. ويملئ قلوبنا بالأسرار والأنوار والنظافة والطهارة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan rahasia-rahasia Nabi Muhammad, dengan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan hati kita semua. فإن يوم القيامة يقول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن يكون هذا القلب سليم وما فيه أي عيب وملآن بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. Karena sesungguhnya ketika kita nanti berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala, maka harta tidak memberikan manfaat sama sekali untuk kita, anak tidak memberikan manfaat sama sekali untuk kita, akan tetapi yang memberikan manfaat adalah saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, tidak ada cacat, tidak ada kotoran. Di situ ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس العظيمة، Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di majelis yang penuh barakah ini. وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في القائمين على هذا المجلس والقادمين لهذا المجلس. Dan Allah memberkahi setiap orang yang ikut andil di majelis ini dan setiap orang yang mengatur agar terlaksananya majelis ini. وأن يبارك الله في الجنود ما شاء الله المجندين في هذا المكان لحماية المجلس ولأمن المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين والحاضرات أجمعين. Dan kami juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi Banser yang siap menjaga untuk terlaksananya majelis ini dan menjaga keamanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada para hadirin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى قلوبنا فيطهرها، Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah. وأن ينظر إلى نفوسنا فيزكيها، Dan Allah Subhanahu wa taala melihat jiwa kita sehingga kemudian Allah menyucikannya. وأن ينظر إلى أحوالنا فيصلحها، Dan Allah melihat keadaan kita, kondisi kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita. أن ينظر إلى حاجاتنا فيقضيها، Dan Allah Subhanahu wa taala melihat hajat-hajat kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. ينظر إلى أمورنا فييسرها. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada setiap urusan kita, kemudian dipermudah oleh Allah. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istimak kita, perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، Dan kemudian kita berpisah dalam keadaan dijaga oleh Allah. ولا يجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من جميع المسلمين شقيا ولا محروما. Jangan jadikan satu pun di antara kita yang hadir ya Allah termasuk orang yang celaka ya Allah. بمحض فضله ومنه وكرمه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah.